సీతారామ అయోధ్యాపురనేతారామిథిలాపురనాయక రాఘవానామలంకారాం వైదేగానామలంక్రియాం రఘూణాం కులదీపంచనిమీనాం కులదీపికాం సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవాం పుత్రం దశరథస్యాస్యాం పుత్రీం జనకభూపతేకే వసిష్ఠానమదాచారం సదానందమదానుదా కౌసల్యగర్భసంభూతం వేదికర్పోదితాం స్వయం पुण्डरीकविशालाक्षं पूर्णिन्दिवरेक्षणां चन्द्रकान्तान्ननां भोजां तन्द्रबिम्बमनाननां मत्तमादङ्गगमनं मत्तहंसवधूकतां चन्द्रनार्ताभुजमध्यं कुङ्कुमार्तकुजस्थलीं साबालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां चरणागतगोप्तारं प्रणिपादि प्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमर्पवां दिव्यसिंहासनासीनां दिव्यश्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षप्यमन्योन्यक्षणकाञ्चिनौ अन्योन्यसदुस्ताकारो त्रैलोक्यकृतं बदीकी युमं युमां प्रणम्यागां भजामस्य कृतार्थदाम् अनेन स्थितौ यत्तुष्ट्यं रामं सीतां च भक्तिदः दस्यतौ धनुदां पुण्यागा सम्बद्धकलात्रदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्या च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं सोस्त्रं शक्त्यो विमुक्तिदा यत्पठेत् प्रातरुद्राय सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्।